بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا دائما في هذه الحصة مع التمارين متعلقين بالدرس ديال لوردر اي اوبيراسيون، يعني الترتيب والعمليات، وبالضبط فقرة ديال الكومباريزون بار ديفيرونس، يعني المقارنة باستعمال الفرق. Exercice 2. A et B, deux réels strictement positifs. Comparer dans chaque cas les nombres donnés. دونك عندنا ثلاثة الحالات ومطلوب منا أننا نقارنوا كل عددين من كل حالة. دونك قبل ما تاخذ ولا تشوف الحل، المطلوب أنك توقف الفيديو ومن بعد يعني تفكر في الحل، ومن بعد تاخذ يعني الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس. بالنسبة للحالة الأولى on va comparer AB plus 1 avec A plus 1 entre parenthèses multiplié par B plus 1. Donc on va utiliser la règle de différence. يعني إلا بغينا نقارنوا واحد لي دو نومبر لابد نمشيو نبحثوا على لو سيني ديال لا ديفيرونس ديالهم. في هاد لوكا عندنا A B plus 1 ولا غادي يلعب الدور ديال A، وهاد ليكريتور غتلعب ولا لو برودوي اللي عندنا هنايا يعني الجداء غادي يلعب الدور ديال بي. دونك غادي نمشيو نتعرفوا الان على لا ديفيرونس ديال هاد لي دو زيكريتور. فوالا AB plus 1 moins ou après le produit. Donc كنلاحظوا هنا on va éliminer هاد لي parenthèses parce que sont précédés par une signe plus، يعني عندنا مسبوقين بالإشارة زائد، حاجة ما غتتغير. Ici on va développer mais on va mettre يعني نوضعوا واحد البارونتيز عاد نديرو الديفلوبمون وكنحصلوا على هاد ليكريسيور. فوالا دونك حتى وضعنا ناقص هاد لو موان سبستراكسيون وفتحنا البارونتيز، عاد من بعد بقينا كنديرو ديفلوبمون باش ما يوقعش لنا اخطاء. اي ابري اون فا اليميني هاد لي بارونتيز، نحيدو هاد نزيلو هاد الاقواس اللي هما مسبوقين كي سون بريسيدي بار اون سيني موان. دونك لي تيرم لي سيني ديال لي تيرم اللي عندنا لداخل كلهم غادي يتغيروا. بيان سور تكون تصبح لنا هاد ليكريتور موان ا بي موان ا موان بي موان زين، وعندنا دي سامبليفيكاسيون ا بي موان ا بي سي زيرو، 1 موان زان سي زيرو، غتبقى لينا موان ا موان بي. دونك 0 بلس 0 موان ا موان بي سيتادير موان ا موان بي. دونك باش تبان لي لو سيني ديال هاد، ما نساوش الهدف ديالنا هو لو سيني ديال هاد ليكريتور. اون فا فاكتوريزي بحال الشكل ديال اون فا يعني نعملو اون فا فاكتوريزي بار لو سيني موان، او لا اون فا ميتر ا اي بي اونتر بارونتيز بريسيدي دون سيني موان. كتكون عندنا هاد ليكريتور بيان سور غتولي لنا ا بلس بي كما بنفس الطريقه. من كنحذفوا لي بارونتيز كنغيروا لي سيني، دونك من كنوضعوا دي بارونتيز مسبوقين بلو سيني موان، دوك لي تيرم كيتغير لهم ايضا لو سيني. دونك موان ا ولات عندنا ا وموان بي اصبحت لنا بي. دونك شنو هي لو سيني الان ديال هاد لو ريزولطا؟ puisque A est positif B est positif d'après l'énoncé كما عطاونا هنايا. دونك لا سوم ديالهم غادي يكون بوزيتيف، سيتادير مع الموا غتولي هاد ليكريتور نيجاتيف. فوالا فوالا دونك لا ديفيرونس ديالنا اللي خدينا في الاول غتكون نيجاتيف، دو لو بروميير تيرم d'après la règle le premier terme اللي هو AB plus 1 غادي يبقى inférieur au deuxième terme اللي هو A plus 1 entre parenthèses multiplié par B plus 1، وكنحصلوا على لو ريزولطا ولا الجواب. نمشيو لدوزيام كا A plus 1 sur A et 2. A plus 1 sur A avec le nombre 2. Donc on va toujours définir ou bien déterminer la différence, le signe de différence. Donc on va les parenthèses. On va les mettre au même dénominateur. Donc on va ici on a A sur 1 et ici 2 sur 1. كتسمعنا هاد l'écriture. Voilà. كنلاحظوا الفوق في le numérateur
عندنا واحد المؤشر ديال لو كاري وعندنا 3 تيرم. هذا كامل كيعطينا فكره ديال لي زيدونتيتي روماركابل. دونك نمشي نكتبها على الشكل ديال لي زيدونتيتي نوضحها اكثر. دونك موان 2 ا كتولينا في الوسط كندير فوا 1 et 1 c'est 1 en carré, donc on peut l'écrire sous forme d'une identité remarquable a moins 1 le tout au carré. Donc on a une fraction. Le numérateur est positif parce que c'est une puissance d'exposant 2 ou bien 4 ou bien 6. يعني هذه قاعدة عندنا، يعني أي puissance اللي كيكون عندها l'exposant un nombre pair، دونك هاد لي puissance كتكون بوزيتيف. كيف ما بغا يكون l'exposant بغا يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا يكون كوني ou bien انكوني ما كيهمش، بويسك هنا عندنا 2 ولا 4 ولا، دونك l'écriture كتكون ou bien puissance كتكون positif. Donc le numérateur est positif et le dénominateur est positif d'après l'énoncé. Donc الفراكسيون غادي يكون positif، c'est-à-dire la différence ديالنا est positif, d'où le premier terme est supérieur au deuxième terme اللي هو 2. وكنحصلوا على الجواب اللي هو الكومباريزون ديال هاد les deux nombres. Troisième cas, a plus 1 avec 2 racine carrée de a, la même chose. On va déterminer le signe de différence. On élimine les parenthèses. دونك هنا الى ركزنا مزيان نفس الشيء الفكره كتعطينا ديال ليدونتيتي. واخا ما عندناش لو كاري ولكن عندنا 3 تيرم وعندنا الموا وعندنا هاد 2، هادشي كامل ربما كيعطينا فكره ديال ليدونتيتي. دونك كنمشيو الان نظهروا دوك لي الشروط ديال لي كونديسيون ديال ليدونتيتي. دونك ا سي لا راسين كاري دو ا لو تو او كاري، فوالا moins 2 racine carrée de a جبناها في الوسط، et après 1 هي a au carré. دونك كنحصلوا على هاد ليدونتيتي، لا ميم ايدونتيتي اللي استعملناها في الثانيه، في الحاله الثانيه. دونك هذه سي اون écriture positive parce que c'est une puissance d'exposant pair كما قلنا. pair يعني عدد زوجي. voilà. alors la différence est positive، la différence ديالنا اللي خديناها، d'où le premier terme اللي هو a plus 1 كيبقى supérieur au deuxième terme اللي هو 2 racine carrée de a.